अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अलीना शिगरी। पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में हमें देखने वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपका ईद का दिन बड़ा खुशगवार गुजर रहा होगा। हम चाहेंगे कि रिवायती जो हमारे टॉक शोज़ में आप जो सीरियस डिस्कशंस देखते हैं उससे हट के कुछ खुशगवार अंदाज में और आपको बताएं कि सहाफ़ी हमारे जो आप जिनको टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं वो अपनी ईद कैसे मना रहे होते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ARY न्यूज़ के साथ मुंसलिक है। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अतर काज़मी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आप मुंसलिक हैं। अतर साहब ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमें ईद की ट्रांसमिशंस में। और उमर दराज गोंदल साहब, किसी तारुफ के आप भी मोहताज नहीं, आप बहुत सोशल मीडिया पे भी इंटेंस डिबेट का अक्सर हिस्सा बने रहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और हमारे ABN न्यूज़ की फैमिली के साथ जुड़े हैं। उमर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक आपके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सबसे पहले अब जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हसन, बड़ी ईद के फैन है छोटी ईद के? दोनों ईदों का फ़ैन हूँ। देखें, ईद तो खुशी का दिन है ना, अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा दिन है। यानी इस्तिताअत नहीं रखते गोश्त खाने की सारा साल, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा जो है वो निज़ाम दे दिया है, सुन्नत इब्राहिमी है, जिसके बाद आप गरीबों में यानी 3 हिस्से करते हैं। एक अपने लिए है, एक फैमिली के लिए है, रिश्तेदारों के लिए, और एक गुरबा के लिए है। तो वो गुरबा के अंदर तकसीम करना है। जो लोग अपना डीप फ्रीजर भरते हैं वो मेरे से मुनासिब नहीं है। कोशिश ये करें जो साहिब इस्तिताअत हैं वो तमाम का तमाम मीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और अपना हिस्सा भी है वो अल्लाह ताला ने हुक्म है कि आप कुर्बानी का गोश्त खाएं। तो ये नहीं कि मैंने सब दे दिया, मैंने अपने लिए नहीं रखा। अपने लिए चाहे आप अपना आधा हिस्सा और दे दें, लेकिन जरूर रखें और उससे खाना खाना चाहिए। बांटे भी और खुद भी खाएं, और फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, रुफका को खिलाएं। तो ये मैं आपको भी बता रहा हूँ और साथ अतर काज़मी साहब को बता रहा हूँ कि खिलाएं। काज़मी साहब, आपको एक बिटवीन द लाइन्स एक पैगाम दिया जा रहा है। ये मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है। जब से मैं इधर आया हूँ ये कह रहे हैं सिरी मिले, मुझे देनी है, खाल ये मांग रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं प्रोग्राम की तैयारी करूँ। ये दोनों भाई जो है ये कहते हैं चलो रान दे दो, रान से मामला शुरू हुआ, सिरी पे मैंने हमने ये नहीं मांगा। अच्छी बात करें, आप जो है ना वो भाभी को कहें कि इंतजाम करें, कुकिंग कराएं। मैं कच्चे गोश्त पे बुलाना चाह रहा हूं। ऐसे नहीं टलेंगे। और सुनो दुनिया वालों, सुनो, अतर काज़मी जो है आज दावत देने लगे। आप दे दें इनको फॉर्मल इनविटेशन। कर रहे हैं मुझे फॉर्मल इनविटेशन वो मांग रहे हैं आपसे लाइव। ये अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अतर साहब, लेकिन आपको लगता है कि और जो हम महंगाई की जिस तरह बात भी कर रहे हैं, रियलिटी है, लोग जो है वो चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। इस ईद पर जानवर कम कुर्बान हुआ है क्योंकि ईद से कबल ही अवाम की जो कुर्बानी है वो ज्यादा ली गई है। ऑब्वियसली देखिए, एक इकोनॉमिक इसका फैक्टर है। पिछली दफा भी जब आपने ईद की तो उस वक्त भी, पिछले साल भी आपका 1.5 लाख जानवर कहा गया कि कम फरोख्त हुआ, और उसमें ऑब्वियसली हर कोई अब अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर लोग कोशिश करते हैं कि हिस्सा डाल लें। लोगों की ख्वाहिश होती है, जिस तरह भी हसन साहब भी फरमा रहे थे, कि एक ईद ऐसा मौका है कि लोगों की कोशिश होती है कि बहुत सारी चीज़ों को भुला दिया जाए, किसी न किसी तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाए। मजहबी फ्रीज़ा भी है, उसको भी अदा करने की कोशिश की जाए। पर जिस तरह आपने फरमाया कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, इस दफ़ा तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जी हम गाय करते थे, अब हम बकरा कर रहे हैं, कोई गाय में हिस्सा डाल रहा है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन देखें, इस खुशी के मौके पे हम उम्मीद ही करते हैं कि ये चीज़ें बेहतर होंगी। और जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो तो आपको पता है, 78 साल से ही पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चलता है, वक्त नाजुक मोड़ से गुजरता रहता है। तो ईद तो हमने सेलिब्रेट करनी है, और वो तो फिर सेलिब्रेट अब दावत देने की जो नाजुक दावत देने के नाजुक जो मोड़ के ऊपर अतर काज़मी साहब पहुंचे हैं, बताया नहीं है और निकल गए हैं। नाजुक मोड़ से बाईपास होते गुजर गए, उसको लेफ्ट कर दिया। लेकिन उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। वो यहाँ से अगर निकलना चाहे बैठे भी दरमियान हुए, निकलना कहाँ से? हाँ, वो नहीं निकल सकते आप। पर वो मैंने इनको भी इकोनॉमिक सूरत हाल बताई है, फिर भी ये अगर नहीं समझे तो मैं क्या कह सकता हूँ। फिर भी ये नहीं मान रहे। काज़मी साहब, आपको ये जाने नहीं देंगे, बजाय तो ऐसा लग रहा है। और हम ये भी बात करेंगे क्योंकि ये तीनों हजरात ग्रेस की जो है ना वो मुख्तलिफ शेड्स पहने हुए, तो हम ये भी बड़ी कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है। हमें किस्तों में दावत दे दें, लेकिन दे जरूर दें। वो नहीं जाने देंगे। उमर दराज, मुझे ये जरूर बताएं आप कि पहला फोन ईद पर किसको करते हैं? फ़ोन नहीं करता मैं। ईद पढ़ने के बाद सबसे पहले कब्रिस्तान जाता हूँ जी, अपने वालिद साहब मेरे जो हैं उनको मिलने के लिए। और ये मेरी एक बड़े अरसे से एक है कि जैसे ही ईद पड़ी है तो मैं सीधा वहाँ जाता हूँ। मेरी एक बड़ी वो है, क्योंकि मैं रूटीन में भी जाता हूँ, जब मैं घर जाता हूँ सबसे पहले तो उनको सलाम करके फिर आके मैं अपनी माशमा को मिलता हूँ, फिर घर वालों को, बच्चों को। तो फ़ोन फिर दोस्तों के आना शुरू हो जाते हैं। वो जो एक वो मैसेजेस का भी एक ताता होता है।
تو ریپلائی بھی کرتے ہیں. وہ جو فارورڈ میسج آتے ہیں نا, سب سے امپورٹنٹ فارورڈ میسج ہوتا ہے, وہ باقی نہیں ہے. تو ظاہر ہے عید کے اوپر سب لوگ آپ کو وہ میسج تو مبارک کا بھی آتا ہے, کال کا بھی آتا ہے. میرے خیال ہے کہ سب کو مل کے آ کے قبرستان سے, گھر سے سب کو مل کے عزیزوں کو, ذرا گاؤں کے اندر تھوڑا کلچر شہر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے سب کی طرف جانا ہے. یعنی آپ یہاں شہر میں کسی کو بتائیں نا کہ میں والد کی خالہ کو ملنے گیا تھا, تو وہ کہے گا اپنی خالہ کو کوئی نہیں ملتا, والد کی خالہ کو کیوں ملنا ہے. تو گاؤں کے اندر یہ بہت قریبی رشتہ ہے, یہ کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے. وہاں آپ نے ضرور حاضری لگوانی ہے, سب کی طرف جانا ہے. پھر تو کر کرا کے پھر دوپہر کے بعد میں فون کرنا واپس شروع کرتا ہوں, جس کا میسج آیا ہوتا ہے اس کو میسج کرنا. تو اس طرح سے وہ ایک لمبا سلسلہ سارا دن چلتا ہے. تو میرا خیال ہے عید کی خوبصورتی بھی یہی ہے. اگر آپ دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جن سے سارا سال آپ کی ملاقات نہیں نہ ہوتی گاؤں کے اندر یا جہاں پہ بھی آپ عید پڑھ رہے ہیں, ان سے عید والے دن ملاقات ایک بار ضرور ہو جاتی ہے. سال میں ایک بار حال احوال پوچھ لیتے ہیں, کہاں پہ رہتے ہیں. تو ایک بڑی اچھی فیسٹیوٹی ہے, کم از کم آپ اپنے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں, اس کو چیرش کرتے ہیں اور گریٹ کرتے ہیں لوگ کو. اور حسن, عید پر بھی وہی سوالات سیاست سے متعلق ہوتے ہیں فیملی سے, رشتہ داروں میں؟ میرا تو زیادہ جو ہے نا وہ علاقائی ایشوز ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. کسی کا روڈ کا مسئلہ ہے, کسی کا ایڈمیشن ہے, کسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں. ایبسولوٹلی. لوگ جو ہے آپ کو یو نیڈ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو یور کمیونٹی والا چیز بھی, اور احساس ہونے کی ضرورت ہے. کاش صاحب, عید پر آپ سے سوالات, اور اسپیشلی کیونکہ میڈیا پرسنز میڈیا سے ایسوسیٹڈ ہے, سیاست دانوں سے ان ٹچ ہوتے ہیں, تو لوگوں کا سوال جو ہے وہ گھوم پھر کے وہ پھر اڈیالہ کے اعتراف کی طرف جو ہے وہ زیادہ گھومتا ہے. تو اس بار سوال ہو رہے ہیں کچھ اس قسم کے؟ دیکھیں, ایک تو وہ جو عید کے میسیجز آتے ہیں نا, وہ جو فارورڈ والے بہت زیادہ, عید تو وہ ایک دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں. میں کبھی بھی زندگی میں کسی کو فارورڈ والا یا تصویر والا میسج نہیں, میں جس کو بھی عید کرتا ہوں 2 لفظ لکھتا ہوں, عید مبارک, لیکن خود لکھ کے بھیجتا ہوں. مجھے اس سے بڑی چڑ چڑتی ہے جو فارورڈ. کچھ لوگ تو کسی اور کے نام کے ساتھ بھی فارورڈ, سم ٹائم وہ پیچھے سے جو آیا ہوتا ہے نیچے نام بھی لکھا ہوتا ہے, اور وہ فون کر کے دوست کو میں نے کہا بھائی نام تو نیچے سے چینج کر لینا تھا. دوسری بات, اب اچھے کام کی بات ہے, اب حسن بھائی نے اب معیار ادھر سیٹ کر دیا ہے, تو میں تو اس عید سے پہلے آپ نائے ہرمز کھلوانے کے لیے گیا. اب 2 جہاز ابھی بھی میں نے ادھر باہر کھڑے کیے ہیں یہاں سے. اب دیکھیں نا, اب اس کا مقابلہ تو میں ایسے ہی کر سکتا ہوں, لیکن جو حسن نے پیغام دیا نا, بڑا امپورٹنٹ پیغام. ہماری سوسائٹی میں بہت ساری اونچ نیچ ہے. کچھ کام جو ہمیں بڑے عام سے لگتے ہیں نا, کہ بچے کو اسکول میں داخل کروانا, آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے. اور بڑا یہ, اور اس فیملی کا وہ مستقبل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ جو حسن داخل کروائے, کل وہ ایک بچہ جو ہے پوری فیملی کی تقدیر بدل دے. پوری سوسائٹی, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور جو کوئی بھی ایسا کرے, چاہے حسن صاحب کریں, عمر کرے, کوئی بھی کرے, میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل. باقی سوال دیکھیں, ہر جگہ پہ سوال ہوتے ہیں. صحافیوں سے لوگ پوچھتے ہیں, پہلا کوسچن یہ ہوتا ہے جی خان صاحب کدھر باہر آ رہے ہیں, اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کسی بھی محفل میں چلے جائیں, لیکن ماشاءاللہ پاکستانی قوم جو ہے نا, وہ پہلے آپ سے پوچھے گی, پھر آپ کو وہ کہیں گے میں تو دس دوں. آپ کو نہیں پتا, وہ یہ بھی کہیں گے آپ کو نہیں پتا, تو نہیں پتا, میں دس دوں. تو وہ اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ کوسچنز وغیرہ چلتے رہتے ہیں. وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ نہ چلنا انجینئرنگ, تو وہ پھر اپنی مرضی کا تجزیہ دیتے ہیں. لیکن اگر اس سوال کو ذرا چینج کرتے ہیں, آپ کے خیال میں اس وقت, اس بار بھی, کیونکہ عید پہ ایکسپیکٹ تو یہی کیا جاتا ہے قیدیوں کے ساتھ بڑی رعایت برتی جائے گی, خان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے عید جیل میں؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ جو ہے رعایت کوئی خاص اس طرح بڑھتی جا رہی ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو عید کی نماز بھی پڑھنے دی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ ٹی وی وہ دیکھ رہے ہوں, اگر ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو خان صاحب کو بھی بہت بہت عید مبارک, اور باقی تمام پاکستانیوں کو بھی عید مبارک. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے معاملات تب ہی تبدیل ہوں گے جب اوور آل سچویشن تبدیل ہوگی. فی الحال بہت سارے سینئر ہمارے دوست چھوٹی عید سے پہلے ان کو رہا کروا رہے تھے, کچھ اس سے پہلے رہا کروا رہے تھے. تو فی الحال آپ کو یاد ہوگا نا, شیخ رشید صاحب قربانی سے پہلے قربانی کا ذکر کیا, پھر وہ لطیف خوسا صاحب نے شاید وہ رول لے لیا تھا وہ قربانی کا. تو وہ میرے خیال میں خان صاحب نے جو سوچنا تھا وہ سوچ چکے ہیں, اور اسی کے مطابق وہ ایک فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب وہ جب چیزیں تبدیل ہوں گی تو پھر ساری چیزیں تبدیل ہوں گی. عمر دراز صاحب, نون لیگ کی جو اتحادی حکومت ہے, 2 سال کے اس کی پوری کارکردگی پہ اگر کوئی فلم بنائی جائے تو اس کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ تینوں کو یہ موقع ہے, یہ کیا ٹائٹل دینا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کمپنی نہیں چل رہی, کمپنی نہیں چل رہی. بڑائی صاحب نے تو کہا تھا, وہ کمپنی والا انہوں نے جملہ کہا تھا, تو یہی کہا تو بلال صاحب نے کہا ہے کہ تسی جناب یہ کہہ رہے ہو کمپنی نہیں چل رہی, کمپنی نہیں چل رہی. آپ کیا ٹائٹل دینا چاہیے؟ سیاسی ٹائٹینک ہے. اتنی بڑی حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنی بڑی حکومت نہیں بنی.
दुनिया की तारीख में आज तक इतनी बड़ी हुकूमत नहीं बनी जहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर राइट फार लेफ्ट फार राइट सब इकट्ठे हो गए, जो PDM-1 की हुकूमत थी। और वो जो टाइटैनिक है वो फिर उसके साथ जो जिधर वो फंसा हुआ है वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक सियासी टाइटैनिक है जो दुनिया, हम पाकिस्तान के नहीं, मैं पूरी दुनिया के एतबार से आपको कहूँगा कि इतने डिफरेंट ख्यालात के लोग के भुट्टो के सियासी वारिस, ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन, बादशाह खान के मानने वाले, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब, ये इन सब लोगों ने मिल के, उस तरफ आपके जनाब अचकजई साहब, इधर MQM, इन सब ने मिल के ये जो सियासी टाइटैनिक इकट्ठी की थी, आज कुछ उससे इधर उधर निकल गए, लेकिन अभी तक जो है वो ये आपको इस टाइटैनिक का आगे मुस्तकबिल नजर क्या आ रहा अगर है? हमारे बुजुर्ग कब्रों से वापस आए और वो देखें पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत में इत्तेहादी हैं, जी तो उन्होंने जो सारी उम्र किया है उस पर क्या सोचेंगे वो बिल्कुल कि सारी उम्र इस चीज़ पे बहस होती रही। और अब ये आप जब वी वर ग्रोइंग अप, Different हम तो ideology बड़े है। सख्त किस्म के पीपल्स पार्टी के थे, मुस्लिम लीगी पक्के मुस्लिम लीगी, मुस्लिम लीगी पके मुस्लिम लीगी थे, खानदानों में बहसें होती थी। अब वो सब कुछ तब्दील हो नहीं, गया। ऐसी बात करें, चौधरीज ऑफ गुजरात की जितनी मतलब एक एनिमिटी थी विद पीपल्स पार्टी, वो तो जातियात वाला मामला था, वो सियासत नहीं थी, वो सियासत से बढ़ के मामला था। बट इवन देन 2008 में हमने देखा कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा होते हुए, ठीक है। तो ये तो सियासत के अंदर तो ये चीज़ चलती है। हमने तो यानी जो APC हुई थी बरतानिया के अंदर, उसमें देखे कि तमाम सियासी जमातें शरीक हुई थी। सियासी इख्तलाफात होते हैं, सियासतदानों का काम ही बैठना है और बंद गली से रास्ता निकालना है। वो रिजिडनेस जो शो करता है वो पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियंस फ्लेक्सिबल होते हैं, एक चीज़। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब की रिहाई की क्या आसानी है या नहीं है। इमरान खान साहब के लिए यकीन करें बड़ा दिन है ईद का, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा, कोई उनके साथ उनको तंग नहीं किया जा रहा। हाँ, लेकिन वो अब एक कॉन्विक्ट हैं, उनको अदालत ने सज़ा सुनाई हुई है, अब वो मुजरिम है, मुजरिम सज़ा काटता है, तो वो जुर्म ना करते तो ना सज़ा मिलती। आपने वैसे बताया नहीं, अतहर साहब ने कहा सियासी टाइटैनिक उनको नजर आ रही है, उमर साहब ने कहा कि ये कंपनी नहीं चलेगी, नहीं चल रही। अच्छा, इस हुकूमत को मैं ये कहूँगा कि ये खुश टाइटल दें, टाइटल नहीं, टाइटल तो मैं कुछ नहीं दे सकता ना सच। मतलब मेरा तो उस लिहाज से अगर बात करूँ, हुकूमत को बहुत कुछ मिला है। पूरी दुनिया में 2 शख्सियात का इस वक्त जो है वो नाम गूंज रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे फील्ड मार्शल। अब ये जो इज्जत इनको मिल चुकी है, क्या इसको संभालते हुए मुल्क को भी आगे लेके जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसके लिए। तो ये गेम चेंजर एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि आप जो कि आपको डिप्लोमेटिकली कामयाबी मिली है, हाँ। इसको मेटलाइज करें फाइनेंशियल साइड के ऊपर और पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी के ऊपर उसके असरात आए। राइट, बिल्कुल। और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए।